कितना गुडान खा के समाप्त कर दिया, मगर पेट तुम्हारा भरा है? बोलो तो। शेर होके कितना तृणभोजी प्राणी को खा के समाप्त कर दिया, पेट नहीं भरा। हाथी होकर के जंगल खा के समाप्त कर दिया, फिर भी पेट नहीं भरा। शुकर होके जन्म लिया था, कितना गंदगी खा के समाप्त कर दिया था, पेट नहीं भरा था। जल जंतु होकर के जन्म लिया था, कितना जल जंतु मच्छी को खा के समाप्त कर दिया था, फिर भी पेट नहीं भरा था। और अभी इंसान के जन्म लिया, अपने माँ का दूध से लेकर के कितना हॉर्लिक्स बोर्नविटा अमृत स्प्रे, कितना चावल दाल सब्जी रोटी कितना खा के समाप्त कर दिया, कितना गुडाम खा के समाप्त कर दिया, और पेट भरा है? पेट कभी नहीं भरा है। मगर फिर और कितना दिन और कितना खाने चाहते हो मेरे भाई बहनों, मेरे माताजी पिताजी लोग? और कितना खाने चाहते हो? 2-4 दिन का जिंदगी, जिंदगी एक सफर है, कहां काल क्या हो किसने जाना। काल क्या होगा कोई भी नहीं जानता है, जिंदगी का तो यही हाल है। इसलिए समय नष्ट ना करके জীবন সমাপ্তিকালে করিব ভজন, এবে করি গৃহ সুখ, এ কথা কবু নাহি বলে বিজ্ঞজন। এ দেহ পতনোন্মুখ, আজি অথবা শতক বর্ষে অবশ্য মরণ। নিশ্চিন্ত না থাকো ভাই, যত শীঘ্র পারো ভজ গোবিন্দ চরণ। জীবনের ঠিক নাই, সংসার নির্বাহ করি যাব আমি বৃন্দাবন। ঋণত্রয় সদিবারে করিতেছি সুযতন, এ আশার নাহে প্রয়োজন। এমন দুরাশা বসে যাবে প্রাণ অবশেষে, না হইবে দীনবন্ধুর চরণ। যদি সুনিত্য সম্বল চাও সদা হরি গুণ গাও, হরি নাম জপো সদাই। গৃহে বা বনেতে থাকো ইতে তর্ক अकाल। बेकार बकवास बढ़ाने से कोई फायदा नहीं है। जो सच्चाई है, जो शास्त्र में कहता है, जो हमारे परंपरा से होते हुए आ रहा है, भगवान बोला है अर्जुन को, एवं परंपरा प्राप्त मीमांग राजर्षय विदु। हे अर्जुन, ये ज्ञान पहले हम सूरज को दिया था, सूरज उसका पुत्र विमर्शन को दिया था, फिर उसका पुत्र इक्ष्वाक को दिया था, इक्ष्वाक को मनु को दिया था, मनु उसका पुत्र का, उसका पुत्र का, उसका पुत्र का। इसी तरह से गुरु शिष्य परंपरा क्रम से इसी जगत में आके आया है। तो इसीलिए परंपरा के द्वारा ये ज्ञान जगत में आया है। तो तुम इसी परंपरा से ज्ञान को लो, इसको पालन करो, तुम्हारा कल्याण होगा, तुम्हारा मंगल होगा, तुम्हारा जीवन धन्य होगा। एक कलियुग में इतना फायदा वाला है कलियुग। वो परीक्षित महाराज और सुखदेव के जब बातचीत हो रहा था, सुखदेव बोला था, कलेर दोष निधि, दोषों का, अन्याय का, पाप का समुद्र है, कलेर दोष निधि। हे राजन, अस्ति एक महान गुण, एक महान गुण है। क्या गुण है? गुण मतलब गुना नहीं है, गुण मतलब फायदा। संस्कृत में गुण कहता है। अस्ति एक महान गुण, एक तरफ बहुत अच्छा क्वालिटी है। क्या? कीर्तनादव कृष्णस्य मुक्त बंध परम प्रदे। केवल हरिनाम संकीर्तन के द्वारा इस भव संसार त्रिताप जाला का कष्ट से उद्धार होकर के एकदम भगवान के घर में, अपने घर में, भगवान के घर है अपने घर, वहां पर तुम जा सकते हो। तुम्हारा कोई और समस्या नहीं होगा। जमराज तुम्हारे पास नहीं सकता, नहीं जा सकेगा। जमदूत तुम्हारे से, जमराज से तुम्हारा मुलाकात नहीं होगा कभी भी। जमदूत से, जमराज से, जमदूत से और नरक से कोई तुम्हारा मुलाकात नहीं होगा। तुम डायरेक्ट भगवान के पास चला जा सकते हो। जैसे ध्रुव महाराज के लिए भगवान विष्णु रथ लेकर के आया, ध्रुव महाराज के लिए जमराज ताज्जुब हो गया, ये क्या बात है, हमें पता नहीं चला, बैकुंठ से रात आ गया, दिव्य रथ तुम्हें लेने के लिए, ध्रुव को लेने के लिए। तुरंत ओ उनको बोला, उनका सेक्रेटरी चित्रगुप्त को बोला, जल्दी से देखो तो, देखो ध्रुव ऐसा क्या काम किया है,
भगवान विष्णु आ गया उनको लेने के लिए। ध्रुव और चित्रकूट तो देख रहा है, ऐसा कुछ पुण्य किया है कि भगवान खुद ही आ गया। जमराज दौड़ के आ गया रात के पास। रात इतना ऊंचा था, ध्रुव महाराज 5 साल का लड़का था, 5 साल का बच्चा तपस्या ऐसे किया, भगवान आ गया। तो जमराज आ गया, जमराज है मृत्यु आकर के हुआ, सिर झुका के बैठा है। रात जहां पर चढ़ेगा, चढ़ने का जगह पे, ए तुम कौन हो? तो हाँ मैं मृत्यु। तो तुम यहाँ पर क्यों? बात सुनिए, कितना अच्छा कहानी है, सुनिए। जमराज आकर के रात का नीचे में सिर झुका के बैठे। रात तो तुम तो बच्चा हो ना, रात इतना ऊंचा है, कैसे तुम चढ़ोगे? इसीलिए हम वो जीना कहते हैं, जीना स्टेप, हिंदी में क्या बोलते हो? जीना ही बोलते हैं, सीढ़ी। और सीढ़ी बन करके जमराज रात का नीचे वहां बैठा हुआ, सीढ़ी बन के। इस सीढ़ी में यहाँ पे हमारे सिर पे पाँव रख के आगे ऊपर चढ़ रहा है। मृत्यु का रहा है, जो इस मृत्यु का डर से सारा दुनिया फंसता रहे, मृत्यु का डर से। और मृत्यु करके ध्रुव महाराज के लिए बोल रहा है क्या? ये बहुत ऊंचा है रात, और तुम तो बच्चा हो, तो हमारे सिर पे पाँव रख के रात में चढ़ जाओ। अब देखो, मृत्यु आकर के ऐसा बात बोल रहा है। तो ध्रुव महाराज मृत्यु का सिर पे पाँव रख के रात में चढ़ गया था। और आप लोग मृत्यु का डर से कांप रहे हो, मृत्यु कब आएगा, मृत्यु कब आएगा। मृत्यु का डर से सारा दुनिया मर रहा है, और कृष्ण का भक्त मृत्यु का सिर पे पांव देकर के चढ़ता है, रात में चढ़ जाता है। इसीलिए महाप्रभु बोला है, जम काल मृत्यु मेरा सेवक दास, আমার ইচ্ছায় তার হয় সব প্রকার। जम हो, काल हो, मृत्यु हो, कोई भी हो, हमारा जो सेवक होगा, हमारा जो भक्त होगा, उसी का ही दास होगा। जम काल मृत्यु मोर सेवकेर दास, हमारा आज्ञाय तार হয় सब प्रकाश। अभी अगर हम बुलाओ तो जमराज आ जाएगा, महाकाल आ जाएगा, मृत्यु आ जाएगा, सब आकर के हमें दंडवत करेगा। वो जम काल मृत्यु हमारा सेवक जो है, हमारा भक्त जो होगा, उसी का ही नौकर बनता है, उसी का ही दास बन जाता है। मगर सारे दुनिया जम का डर से मरता है, महाकाल के डर से मरता है, जमराज के डर से मरता है, मृत्यु का डर से मरता रहता है। और भगवान का भक्त मृत्यु का सिर पे पांव दे करके रात में चढ़ जाता है। यह है कृष्ण भक्ति का अंतिम परिणति, तो यही है। इसलिए सबके हरि नाम कीजिए, सबके कल्याण होगा, मंगल होगा। नाम रूपे कलिकाले कृष्ण अवतार, नाम हईते হয় सर्व जगत निस्तार। हरे नाम हरे नाम ही वो केवलम, कलो नास्ते वो गतिरन्यथा। पंचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। नंदन जय जशमती नंदन ब्रजवर नागर, जशमती नंदन ब्रजवर नागर, गोकुल रंजन कान, गोकुल रंजन कान, गोपी परान धन मदन मनोहर, 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 कालिया दमन विधान, कालिया दमन विधान, जशमती नंदन ब्रजवर नागर, जशमती नंदन ब्रजवर नागर, गोकुल रंजन कान, गोकुल रंजन कान, अमल हरि नाम अमिय बिलासा, अमल हरि
পুরন্দর নবীন নগর বর বিপিন পুরন্দর নবীন নগর বর বিপিন পুরন্দর নবীন নগর বর বিপিন পুরন্দর নবীন নগর বর বংশী বদন সুবাসা বংশী বদন সুবাসা যশমতি নন্দন ব্রজবর নাগর যশমতি নন্দন ব্রজবর নাগর গোকুল রঞ্জন কান গোকুল রঞ্জন কান ব্রজজন পালন অসুরকুল নাশন ব্রজজন পালন অসুরকুল নাশন জয় ব্রজজন পালন অসুরকুল নাশন ব্রজজন পালন অসুরকুল নাশন নন্দ গধন রাখ ওয়ালা নন্দ গদন রাখওয়ালা গোবিন্দ মাধব নবনীত কাজ করে গোবিন্দ মাধব নবনীত দাস করো গোবিন্দ মাধব নবনীত কাজ করে গোবিন্দ মাধব নবনীত দাস করো সুন্দর নন্দ গোপাল সুন্দর নন্দ গোপালা সুন্দর নন্দ গোপাল সুন্দর নন্দ গোপালা দশমতি নন্দন ব্রজবর নাগর যশমতি নন্দন ব্রজবর নাগর গোকুল রঞ্জন কান গোকুল রঞ্জন কান জামুন তটচর গোপী বচন হর যামুন তট চর গোপী বচন হর জামুন তটচর গোপী বচন হর যামুন তট চর গোপী বচন হর রাস রসিক কৃপময় রাস রসিক কৃপাময় শ্রী রাধা বল্লভ বৃন্দাবন নটবর 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 ভকতি বিনোদ আশ্রয় ভকতি বিনোদ আশ্রয় ভকতি বিনোদ আশ্রয় ভকতি বিনোদ আশ্রয় দশমতি নন্দন ব্রজবর নাগর দশমতি নন্দন ব্রজবর নাগর গোকুল রঞ্জন কান গোকুল রঞ্জন কান গোপী পরাণ ধন মদন মনোহর গোপী পরাণ ধন মদন মনোহর কালিয় দমন বিধান কালিয়া দমন বিধান দশমতি নন্দন ব্রজবর নাগর দশমতি নন্দন ব্রজবর নাগর গোকুল রঞ্জন কান গোকুল রঞ্জন কান চলো চলো হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম রাম হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ
না গুরু গোকুল রঞ্জন প্রাণ গোকুল রঞ্জন প্রাণ গোপী পরাণ ধন মদন মনোহর গোপী পরাণ ধন মদন মনোহর কালিয় দমন বিধান কালিয়া দমন বিধান হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে 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 রাম হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে বলো হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে বলো হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে বলো হরে হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে নিতাই গৌরাঙ্গ জয় নিতাই গৌরাঙ্গ 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 জয় নিতাই গৌরাঙ্গ জয় নিতাই গৌরাঙ্গ 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 জয় গুরু গৌরাঙ্গ জয় গুরু গৌরাঙ্গ 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 জয় রাধা মাধব জয় রাধা মাধব রাধা মাধব জয় রাধা মাধব জয় রাধা মাধব জয় রাধা মাধব রাধা মাধব জয় রাধা মাধব জয় বালাদেব জয় সুভদ্রা দেবী সুভদ্রা দেবী জয় জগন্নাথ জয় বালাদেব জয় সুভদ্রা দেবী সুভদ্রা দেবী জয় জগন্নাথ জয় বালাদেব জয় সুভদ্রা দেবী সুভদ্রা
নিতাই নিতাই গৌরাঙ্গ নিতাই 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 গৌরাঙ্গ নিতাই 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 গৌরাঙ্গ নিতাই 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 গৌরাঙ্গ নিতাই গৌর হরি বল হরি বল হরি বল হরি বল নিতাই গৌর হরি বল হরি বল হরি বল হরি বল নিতাই গৌর হরি বল হরি বল হরি বল হরি বল নিতাই গৌর হরি বল হরি বল হরি বল নিতাই গৌর প্রেমানন্দে হরি হরি বল। জয় ওম বিশ্ববাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য বরজাষ্টতর শতশ্রী জগৎগুরু শ্রী শ্রীমৎ ভক্তি সুন্দর গোবিন্দ দেব গোস্বামী গুরু মহারাজ কি জয় জয় শ্রী শ্রী গুরু গৌরাঙ্গ গান্ধার বা গোবিন্দ সুন্দর গিরিধারী গোপাল গোপীনাথ মদন মোহন রাধা মাধব বলদেব সুভদ্রা জগন্নাথ দেব জিউ কি জয় জয় অনন্ত শ্রী বিভূষিত অং বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রী শ্রীল ভক্তি রক্ষক শ্রীধর দেব গোস্বামী পরম গুরু মহারাজ কি জয় জয় এসি ভক্তি বেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ জিউ কি জয় জয় ভগবান শ্রীল ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ কি জয় 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 সপার্ষদ ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ কি জয় সমস্ত গৌরীয় সারস্বত ইস্কন আচার্য বৃন্দ কি জয় জয়। অনন্ত কোটি বৈষ্ণব মন্ডলী কি জয় জয়। সমস্ত গোস্বামী বৃন্দ কি জয় জয়। জয় ভিলাই নিবাসী সমস্ত গৌর ভক্ত বৃন্দ কি জয় জয় ঘনশ্যাম দাসাধিকারী প্রভু কি জয় জয়। তদীয় গৃহে বৈষ্ণব সভা ভাগবত পাঠ হরিনাম সংকীর্তন মহামহোৎসব কি জয় তদুপলক্ষে ঘনশ্যাম প্রভু এগিয়ে আসুন। সমস্ত গৌর ভক্ত বৃন্দ কি জয় জয়। জয় বলদেব সুভদ্রা জগন্নাথ দেব জিউ কি জয়। তদীয় রথযাত্রা মহামহোৎসব কি জয়। অনন্ত কোটি বৈষ্ণব মন্ডলী কি জয় ভুবন মঙ্গল হরিনাম সংকীর্তন কি জয়। জয় ভুবন মঙ্গল হরিনাম সংকীর্তন কি জয়। জয় ভুবন মঙ্গল হরিনাম সংকীর্তন কি জয়। নিতাই গৌর জ্ঞানদে হরি জয় ওম বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজক আচার্য বর্জষ্টতর শতশ্রীশীল ভক্তি অমল পরমহংস দেব গোস্বামী গুরু মহারাজ কি জয় জয় বিলাই নিবাসী সকল গৌর ভক্ত বৃন্দ কি জয়। অনন্ত কোটি বৈষ্ণব বৃন্দ কি জয়। ভুবন মঙ্গল হরিনাম সংকীর্তন কি জয়। নিতাই গৌর প্রেমানন্দে হরি হরি বল। বাঞ্ছা কল্পতরু ভস্ত কৃপা সিন্ধু বয়ে বচ পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমঃ। সকল गुरुबाजी बोला है हजार हजार हॉस्पिटल नर्सिंग होम स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी करने से जो फायदा है उससे भी करोड़ों गुना ज्यादा फायदा है एक आदमी को अगर भगवान के रास्ते पे अगर ला सकते हरि कथा बोल के भागवत कथा समझा के एक आदमी को अगर पटाए के आप भगवान का भक्त बना सकते हो ये सबसे बड़ा सेवा है वो हजारों लाखों करोड़ों हॉस्पिटल नर्सिंग होम स्कूल यूनिवर्सिटी उसमें कुछ नहीं